Hi guys! Welcome to my channel. Today guys, ituturo naman ko sa inyo guys ang pinaka-legit na apps na talagang kikita tayo dito guys. Ito yung Lucky Rainbow. So, ano ba ang ituturo ko ngayon sa inyo guys? So, ang ituturo ko sa inyo guys, paano mag-register, paano mag-recharge, at paano mag-bet. So, yan yung tatlo ang ituturo ko sa inyo guys. So, kung gusto nyo manalo ng 500 Gcash guys, mag-subscribe kayo dyan guys at i-share nyo ito guys sa mga friends nyo ang video ko para manalo kayo ng 500 Gcash giveaways ko monthly guys. So ano pa yung hinintay nyo? Mag-subscribe at i-share nyo ito yung video ko sa inyong Facebook group at saka YouTube channel. So punta na tayo sa ating ship guys. Huwag na natin patagalin. Punta na tayo. Guys, nandito na tayo sa ating YouTube channel guys. So, para mag-register guys, click na din yung comment section guys. Diyan sa comment section. Then makikita niyo yung guys, yung naka-link guys. Diyan guys. Ito guys, ito yung pin comment natin guys. Katapos dyan guys, click nyo ng pin comment guys. Click nyo yan guys. Makikita nyo yung link guys. Ito yung link natin guys. Yan yung i-click niyo. Pagkatapos yan maklik nyo guys, mapupunta kayo dito sa ano natin guys, sa website ng luckyrainbow.live. So pagkapunta nyo dyan guys, type nyo lang yung cellphone number na sign up kayo dyan. Type yung cellphone number sa akin. Type natin yan guys, yung email natin guys, gamitin natin yung email. Tapos type nyo yung password yan guys. Sa akin may nakalagay na password guys. Type yung password. Tapos click nyo yung ano guys, yung captcha. Dapat tugma yung captcha sa ano guys. Tapos check nyo yung I confirm that I am 18 years old and I have read the term and conditions. So sign up guys. So yan guys, hintayin natin naka-sign up guys. So yan guys, naka-sign up na tayo guys. So paano ba mag-recharge dito guys? So i-click lang nyo yun guys. Click nyo ito guys. Yan guys, click nyo yung read na wallet guys. Click nyo yung read wallet guys. Pagkatapos click nyo, mapupunta kayo dito guys. So dito guys, mapupunta kayo dito sa recharge. So dito guys, kung mag-recharge tayo ng 200, ang darating sa atin is 400. So may additional na 200 pesos. So yan yun guys. So yan, mag-recharge tayo guys. Click na lang natin yung ano guys, recharge. Click natin to guys. Ito guys, click natin guys yung recharge. So yan guys, click natin. So pagka-click natin dyan guys, mapupunta kayo sa ano guys, dyan sa payment section nyo guys, recharge. So i-click natin yung ano guys, i-click natin, type nyo yung Gcash number nyo guys. So pagkatapos click yung Gcash number nyo, click nyo yung next guys. Tapos pag anong click guys, type nyo yung ano pin nyo guys. So click nyo yung P. So back to merchant guys. So yan guys. So yan, kita nyo guys, nagiging ang ano natin guys, ang 200 natin na recharge is nagiging 400. So yan guys, laruin natin yan guys. Paano ba maglaro? Laruin natin yan guys dito guys. Ang laruin natin guys dito guys is mines. Yan guys oh. Dito yan is mine guys oh. Yan, bigyan kayo ng instruction dito guys ng mines oh. Yan guys, laruin nyo lang yan guys. Yan guys so. Sa atin guys, taya tayo ng 100 agad guys. So ganyan guys, taya tayo ng 100. Bit tayo ng 100 guys so.
So pag beat nyo kayo 100 ganyan, mag-select lang kayo ng 4 guys. Click nyo 4 guys. So yan guys, nanalo kayo ng yung 100 na nagiging 200. So nagiging 495. So ganyan lang guys. So ano pang hinihintay nyo guys? Click the link guys para maka-start na kayo maglaro.